बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं पाकिस्तान अफेयर को, और आज उसका लेक्चर नंबर 1 है। आज का जो टॉपिक है वो है मुजाहिदीन मूवमेंट। मुजाहिदीन जो मूवमेंट थी वो स्टार्ट की थी सैयद अहमद शहीद बरेलवी में। सैयद अहमद शहीद बरेलवी जो थे वो नवंबर 29, 1786 को बरेलवी में पैदा हुए थे। ये जो मुजाहिदीन मूवमेंट थी ना, या स्ट्रगल थी अगेंस्ट नॉन मुस्लिम के, और स्पेशली नॉन मुस्लिम में सिख के ख़िलाफ़। और इसी तरह लाइक का वार, ये इसमें प्रॉपर हथियार वगैरह यूज़ किए गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि सैयद अहमद शहीद बरेलवी जो थे वो दिल्ली चले गए, और वहाँ पर जाके इन्होंने शाह वली अल्लाह की टीचिंग को अडॉप्ट कर लिया, अपना लिया। और वहाँ पर ही इन्होंने फिर क्या किया कि नवाब अहमद खान टैंक आर्मी को 1812 में ज्वाइन किया। जब इन्होंने उनकी आर्मी को ज्वाइन कर लिया तो फिर उसके साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जहाद शुरू किया। और क्यों ना कि ब्रिटिश जो थे वो बरसगीर में तब अरूज पर थे, और वो अपनी टीचिंग अप्लाई कर रहे थे मुसलमानों पर, और मुसलमानों की जो इस्लामिक टीचिंग थी ना, उनको वायलेशन हो रही थी। अब सैयद अहमद शहीद बरेलवी उठे और उनके ख़िलाफ़ जिहाद करना शुरू कर दिया। वो एक तंजीम के साथ, एक आर्मी, नवाब अहमद ख़ान की आर्मी के साथ मिलकर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्या किया कि मुसलमान के लिए जिहाद किया। किसके ख़िलाफ़? सिख के ख़िलाफ़। फिर उसके बाद जब ये जिहाद कर रहे थे तो तभी उसी दौरान ये फिर हज करने के लिए चले गए, और वहाँ पर फिर 2 साल वहाँ पर ही ठहरे। जब वो वापस आए तो वही हालात थे, तो फिर आके इन्होंने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया जिहाद। किसके ख़िलाफ़? सिख के ख़िलाफ़। कब हम जिहाद करेंगे। बेसिकली ये फ़र्स्ट स्ट्रगल थी, ये मुसलमानों की फ़र्स्ट स्ट्रगल थी नॉन मुस्लिम के ख़िलाफ़, क्योंकि इससे पहले ना तो कोई उनके ख़िलाफ़ उठा था, ना ही किसी ने मुसलमानों की इस्लामिक वैल्यूज़ को इस तरह से प्रोटेक्ट किया था। और हर कोई, जैसे नॉन मुस्लिम है, हर कोई मुसलमानों की वैल्यूज़ को चैलेंज कर रहा था, उनको उनके अक़ीदे के साथ अपने अक़ीदे अप्लाई करना चाह रहा था। इसी वजह से इस मूवमेंट को हम लोग मुजाहिदीन मूवमेंट के साथ साथ जिहाद मूवमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर जिहाद का फुल ऑन फोकस जो है ना, वो जिहाद पर किया गया है कि मुसलमान इस जिहाद मूवमेंट भी इसको कहते हैं। अगर पेपर में आपसे कोई पूछ ले कि जिहाद मूवमेंट क्या है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। बेसिकली जो मुजाहिदीन मूवमेंट है वही जिहाद मूवमेंट है, और इसी का नाम क्या है, जिहाद मूवमेंट भी रखा गया। इसके बाद देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या मकासद थे इस मूवमेंट के। इसके मूवमेंट के जो पहला मकासद था ना, वो था तौहीद। तौहीद बेसिकली क्या है? वनत ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला की वहदनियत को एक मानना। क्यों ना कि अब बरसगीर में ऐसे हालात थे कि ब्रिटिश जो था वो हुकूमत कर रहा था, और सिख जो थे तब अरूज पर थे, नॉन मुस्लिम थे, और मुसलमान तब थोड़े उसमें आए हुए थे। अब मुसलमानों की हर कोई अपनी टीचर्स को अप्लाई कर रहा था। सिख अपनी तरह से करना चाह रहे थे, अपने अकायद लागू कर रहे थे। अब ब्रिटिश वाले अपने कानून लागू कर रहे थे। अब वहाँ हमारी तौहीद, अल्लाह ताला को एक मानना, इसको बड़ा चैलेंज किया गया। अब सैयद अहमद शहीद बरेलवी उठे, उन्होंने मूवमेंट शुरू की, और उन्होंने कहा, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दिया कि अल्लाह पाक एक है, अल्लाह ताला। इसके लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा तबलीग की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीच हुई इसके लिए कि अल्लाह ताला एक है। तौहीद पर जोर दिया गया। उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था ना, वो था टीचिंग ऑफ इस्लाम की टीचिंग्स। जब अल्लाह पाक को एक माना जाएगा तो उसके बाद इस्लाम की टीचर्स को भी माना जाए, इस्लाम के अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारा जाए, इसकी टीचिंग को बरकरार रखा जाए। झूठ नहीं बोलना, आपने नमाज़ पढ़नी, ये इस्लाम की टीचिंग्स थी। और उनको क्या था कि चैलेंज किया जा रहा था। तो इस मोमेंट में एक जो ऑब्जेक्टिव था, एक मकसद था कि इस्लाम की टीचिंग, इस्लाम जो टीचिंग ऑफ इस्लाम है उनको भी
فالو کیا جائے۔ اس کے بعد جو تھرڈ آبجیکٹیو تھا وہ تھا، جو ہمارا تھرڈ آبجیکٹیو ہے وہ تھا کہ پروٹیکشن آف اسلامک ویلیو، پروٹیکٹ کرنا، حفاظت کرنا اسلامک ویلیوز کی، اسلام کی قدروں کی حفاظت کرنا۔ اب جو نان مسلم تھے وہ چیلنج کر رہے تھے، وہ جیسے چیلنج کر رہے تھے اپنے خداؤں کو لے کے آ رہے تھے، توحید کو چیلنج کر رہے تھے، اسلام کی ٹیچنگز کو چیلنج کر رہے تھے، تو اس لیے ضروری تھا کہ پروٹیکٹ کیا جائے اسلام کی ویلیوز کو۔ اسلام کی ویلیوز کو تبھی پروٹیکٹ کیا جا سکتا تھا جب ہم لوگ توحید کو مانیں گے، اس کی ٹیچنگز کو مانیں گے، اسلام کی ٹیچنگز کو مانیں گے، تو تبھی اسلام کے پھر ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم جہاد کریں اور ہم کیا کریں، اس کی اسلام کی ویلیوز کو کی حفاظت کریں تاکہ کوئی ان اسلامک ویلیوز نہ اپلائی کی جائے مسلمانوں پر، مسلمان جو ہے وہ اسلامک ویلیوز کو مانے۔ اس کے بعد جو چوتھا آبجیکٹیو تھا اس مومنٹ کا وہ تھا جہاد۔ بیسیکلی جہاد جو تھا وہ بہت ضروری تھا اس مومنٹ میں، اس مومنٹ میں جو ریڑھ کی ایک ہڈی ہم کہہ سکتے ہیں نا، وہ تھا جہاد۔ موسٹلی فوکس جو کیا گیا نا جہاد پر کیا گیا، وداؤٹ جہاد یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ ہم اپنی کیا تھی، اپنے جو آبجیکٹیو تھے نا ان کو اچیو کر سکتے۔ وداؤٹ جہاد ہم توحید، جیسے جو نان مسلم تھے وہ چیلنج کر رہے تھے، اپنے خداؤں کو لے کے آ رہے تھے، پروٹیکٹ نہیں تھے کر سکتے اسلام کی ویلیو کو، تو اس کے لیے جہاد کے لیے نکلنا بہت ضروری تھا۔ جہاد کیا جائے اور جو بھی راستے میں ہمارے رکاوٹیں آئیں ان کو ختم کیا جائے۔ وداؤٹ جہاد یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ، جو ایول فورسز تھی وہ اٹھ رہی تھی، ایول فورسز میں سکھ تھے، باقی بھی جو نان مسلم پاورز تھی وہ اٹھ رہی تھی، تو وداؤٹ جہاد یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ توحید، ٹیچنگ آف اسلام پروٹیکٹ کر سکے اسلامک ویلیوز کو۔ اس کے بعد جو پانچواں ہمارا آبجیکٹیو ہے نا وہ تھا ورشپ آف اللہ، کہ عبادت کی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اب وداؤٹ توحید، ٹیچنگ آف اسلام، جہاد، اللہ تعالیٰ کی عبادت ممکن ہی نہیں تھی۔ جب تک جہاد نہیں کریں گے تب تک جو نان مسلم اور جو ایول فورسز تھی وہ ہماری عبادت گاہوں کو ایسے ہی ہمیں تنگ کرتے تھے جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، تو وداؤٹ جہاد یہ بیسیکلی ممکن ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ضروری تھا کہ سب سے پہلے ہم لوگ یہ جو آنے والی رکاوٹیں ہیں، جو ایول فورسز ہے، یہ جو طاقتیں اٹھ رہی تھی اسلام کے خلاف، ان کو ختم کیا جائے۔ بیسیکلی یہ سارے تھے آبجیکٹیو، اور ان آبجیکٹیو کو فلفل کرنے کے لیے بہت سی اسٹرگل کی گئی، بہت سی محنت کی گئی، اس کے بہت سی قربانیاں بھی دی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کون کون سی اسٹرگل کی گئی اس کے لیے، اس مومنٹ میں کون کون سی اسٹرگل کی۔ سب سے پہلے جو اسٹرگل تھی وہ جنگ کی گئی، سکھ کے خلاف جنگ کی گئی۔ اب جنگ دیکھتے ہیں جنگ کی شروعات کس طرح تھی۔ جو سید احمد شہید بریولی تھے نا وہ سندھ چلے گئے 1826 میں نا، سندھ چلے گئے کس کی مدد کرنے کے لیے؟ پیر پگارا، وہ پیر پگارا کی مدد کرنے کے لیے نا 1826 میں نا سندھ چلے گئے۔ وہاں پر انہوں نے نا اپنی فیملی کو نا انڈر دی پروٹیکشن کس کی چھوڑا؟ انڈر دی پروٹیکشن آف پیر پگارا چھوڑا، اور خود جہاد کے لیے نکل پڑے۔ اب انہیں اپنی فیملی کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیوں نہ کہ انہوں نے پیر پگارا کی حفاظت میں انہیں چھوڑ دیا تھا، اور خود وہ نکل پڑے تھے جہاد کے لیے اور اسلام کے لیے اور اسلام کی ویلیوز کے، تاکہ باقی مسلمان جو ہیں نا وہ اسلام کی ویلیوز کے مطابق زندگی گزار سکے۔ جب وہ نکلے سندھ سے نکلے تو پھر وہ پہنچے نوشہرہ میں، پھر وہ کہاں پہنچ گئے؟ نوشہرہ میں پہنچے۔ نوشہرہ میں پہنچنے کے بعد 1826 انہوں نے کیا کیا؟ پشاور کو ایز اے ہیڈ کوارٹر بنایا، کیونکہ ہر مومنٹ، ہر تنظیم، ہر جو بھی تحریک ہو، اس کا کوئی نہ کوئی ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے جہاں پر بیٹھ کے مشاورت وغیرہ اختیار کی جائے۔ تو اس مشاورت کے لیے، اس مشاورت کو بات چیت کرنے کے لیے ایک ہیڈ کوارٹر بنایا گیا تھا، اور وہ ہیڈ کوارٹر تھا پشاور۔ جب پشاور کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا گیا تو پھر مسلمانوں کی اور سکھ کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، فرسٹ بیٹل
लड़ी गई सिख के साथ, कहाँ पर, अकाड़ा के करीब, और मुसलमान उस जंग को जीत गए। उसके बाद इस जंग के बाद फिर एक सेकंड जंग लड़ी गई हज़ारा में, किसके ख़िलाफ़, नॉन मुस्लिम के ख़िलाफ़, अगेंस्ट नॉन मुस्लिम, सॉरी ये मुस्लिम लिख दिया है, नॉन मुस्लिम के ख़िलाफ़ लड़ी गई, और मुस्लिम क्या हुए, मुस्लिम फिर ये वाली जंग जीत गए। तो क्यों ना कि ये पेशावर का इलाका था, तो जो पश्तून ट्राइब था ना, वो बड़ा इंस्पायर हुआ सैयद अहमद शहीद बरेलवी से। और कहते हैं अकॉर्डिंग टू सर्वे, कहते हैं कि 80,000 के करीब जो थे ना पश्तून ट्राइब के पीपल, वो भी इस जहाद में ना शामिल हो गए, इस मूवमेंट में शामिल हो गए। उन्होंने क्या किया, सैयद अहमद शहीद बरेलवी का साथ दिया इस मूवमेंट में, इस लड़ाई में साथ दिया नॉन मुस्लिमों के ख़िलाफ़। और जब वो जंग जीत गए तो फिर उन्हें एक टाइटल दिया गया, और उस टाइटल को कहते हैं अमीरुल मोमिनीन। उन्हें एज अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। ये सारी जंग वगैरह हो जाने के बाद, अब जब जंग मुसलमान जीत चुके थे, उसके बाद क्या हुआ कि अब राजा हमारे जो सैयद अहमद शहीद बरेलवी थे ना, उनके ख़िलाफ़ ना साजिशें शुरू हो गई। कंस्पिरेसी बिगन, महाराजा रंजीत ब्राइब सरदार यार मोहम्मद एंड हिज ब्रदर टू प्लाट अगेंस्ट सैयद अहमद शहीद बरेलवी। उन्होंने क्या किया कि जो राजा रंजीत थे ना, उसने रिश्वत दी और उसने ख़रीद लिया सरदार यार मोहम्मद को और उसके भाई को कि तुम लोग क्या करो, तुम लोग कंस्पिरेसी स्टार्ट कर दो, किसके ख़िलाफ़, सैयद अहमद शहीद बरेलवी के साथ। अब जब अपने मिल जाएँ तो सैयद अहमद शहीद बरेलवी को बहुत द डिसलॉयल्टी ऑफ ट्राइबल लीडर्स, क्यों ना कि एज अ लीडर थे, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि अपनी ही हमारे ट्राइबल के लोग इस तरह की डिसलॉयल्टी दिखा रहे हैं। उन्हें बड़ा दुख हुआ, डिसहार्ट हो गए। तो इसको देखते हुए ना उन्होंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया अपना हेड क्वार्टर, वो पेशावर का हेड क्वार्टर उन्होंने बालाकोट शिफ्ट कर दिया। जब हेड क्वार्टर शिफ्ट हो गया तो फिर एक जंग हुई, और उस जंग को हम कहते हैं लास्ट जंग। लास्ट जो बैटल थी ना, वो लड़ी गई थी 6 में 1831 में, जहाँ पर ही मैरिटेड, वो क्या हुआ था, उनको शहीद कर दिया गया था। थैंक यू। और मेरी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और अपना ख्याल रखिएगा, और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।